ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध का सीधा और दर्दनाक असर अब बसीरहाट की गरीबों की थाली पर पड़ने लगा है। ईंधन संकट और एलपीजी गैस की किल्लत के कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ड्रीम प्रोजेक्ट मां कैंटीन पिछले 3 दिनों से बंद है। बुधवार से जारी इस गतिरोध के कारण बसीरहाट टाउन हाई स्कूल के पास स्थित इस कैंटीन से हर दिन पेट भरने वाले सैकड़ों असहाय, दृष्टिहीन और दिहाड़ी मजदूर भूखे पेट लौटने को मजबूर हैं। बसीरहाट नगर पालिका द्वारा संचालित इस कैंटीन की सुपरवाइजर सुनंदा पुजारी और उनके साथियों ने बताया कि युद्ध के कारण गैस की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है और कीमतें आसमान छू रही है। कैंटीन में वैकल्पिक ईंधन पर खाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गैस न मिलने के कारण मजबूरी में रसोई बंद करनी पड़ी है। इस कैंटीन में प्रतिदिन लगभग 300 लोगों के लिए अंडा, दाल, चावल और सब्जी पकाई जाती है। मात्र 5 रुपए में मिलने वाला यह भोजन इलाके के उन दुखी और लाचार लोगों का एकमात्र सहारा था जिनके पास 2 वक्त की रोटी का कोई और साधन नहीं है। স্যার খুবই তো খারাপ লাগছে, কেননা প্রত্যেক দিন 300 লোকের পরিষেবা দিতে পারলে তো আমাদের খুবই ভালো লাগে। একটা শান্তি আসে, আমরা খুব কষ্ট করে কাজকর্ম করে সবাইকে পরিষেবা দিই, সবাই খাবার খেয়েও খুবই আনন্দ পায়। কিন্তু হট করে এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গ্যাসের সমস্যা থাকায় আমরা গ্যাসের জন্য বহু চেষ্টা করছি। অফিসও আমাদের খুব সাহায্য করে, অফিসও খুব চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনোভাবেই কোনো ব্যবস্থা। কি বলছে সে? এসে দুটো ভাত চাচ্ছে যে যাতে আমরা দুটো খেতে পাই, এর উপরেই তো আমাদের ভরসা। সারাদিন খেটে খুটে এসেই আমাদের খাওয়া দাওয়া যে না আসে বসে আছি। কারা আসছে? ওই ভ্যানটা নিষ্কাশন চালায়। গরিব মানুষ আসছে। হ্যাঁ, গরিব মানুষ আসে, ওই যারা জন মজুরি ওরা আসে। আর বিক্রি করে? খুবই অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ? আমি লোকের বাড়ি কাজ করে খাই, বাবা নেই, ভাই নেই। হ্যাঁ। আমি খাবার নিয়ে যাই এখান থেকে, আমার মা আমি দুজনেই খাই। হ্যাঁ। এখন রোজ আসছি, রোজ ফিরে যাচ্ছি। কোনোদিন মুড়ি খাচ্ছি, কোনোদিন না খেয়ে যাচ্ছি, এরকম করে দিন কাটাচ্ছে। আপনাদের তো অনেকেই তো এরকম হচ্ছে। অনেকেই, 300 লোক আছে এখানে। হ্যাঁ। এমনই লোক আছে যারা হাঁটতে পারে না, লাঠি নিয়ে আসে, তারাও এখান থেকে খাবার নেয়। চোখে দেখে না, তারাও এখান থেকে খাবার নেয়। এ পাচ্ছে না, এই একটু পরেই সব আসবে, এসে সব ফিরে যাবে। এরা আমাদের খুবই সাহায্য করে। 5 টাকার 5 টাকার, এরা খুবই ভালো। মা ক্যান্টিন। তাই এরা, এদেরই খারাপ লাগছে মা ক্যান্টিন, এরা দিতে পারছে না আমাদের খাবার। আমরা রোজ আসি, রোজ ফিরে যাই। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।